एका कुसुमा इथले कौन को मार थांते देवता माने एते चेष्टा कले महिषासुर मला मला राम एते कपि सैन्य भानु मांकड़ पुरा लेकिरी गले चिंता कले युद्ध हबो रावण मरथांता मरथांता नहीं कृष्ण एका आसीथले कंस मरथांता आउ नहीं देवता माने चिंता कले महिषासुर मलानी बिना दुर्गा रे राम दुर्गा पूजा न करिथले रावण मरि न थांता अकाले राम पूजा कले अकाल बोधनी होई राम पूजा कले दुर्गा को अंबिका द्वापर सेया हला कौन बोले भगवान नारायण डाकिले शक्तिमयी अंबिका अंबिका सुनो मो उत्तर बहन जाओ मत्स्यपुर बहन जाओ मत्स्यपुर बोले मुदाई मर्त्यमु ना मोहर जन्म बंदी घरे तुमे जन्मी पुपुरे तुमे जन्मी पुपुरे तुमे जन्मी आपण लास्ट को आउटा विषय कहि मु एका थारे आरंभ करी विषय सुनले लंबा चलियो जोर से बात नॉन स्टॉप ये तमे जन्म हबो कंस मु कंस बंदी गले जन्म हेबी तमे गोपरे जन्म हबो कोन टिके फरक तो कोन तमे संगे संगे पळै आसीबो मु किछि दिन रही ना मु कोन सही गोपरे रही ना 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 मोते नै ना बसुदेव गोपर तुम्बांको गानी मोते वसुदेव नबो छाइदब गोपरे गोपर तुमको आनिबो तमे कंसर मरण वार्ता देइबो भगवान जन्म हेबे अंबिका आसबे गोपपुर में जन्म हेबे कंस बंदी करे जन्म हेबे पर आसीबे पछे देव सुदेव देवा कृष्ण मुख को जानिना कृष्ण मुख को जानिना संगे संगे जन्म होइतबा छुआ कथा कहिला हम छुआ आगे कथा कहिबो हम छुआ आगे कथा कहिबो नाही से कांदियो वर्षे आगे कहतनी वर्षे नले कथा कहिबोनी 10 मास मिनिमम हम छुआ कथा कहिबो जन्म हेले नाही से म्याम म्याम ये जो छुआ वंशबंदी करे जन्म हला ये कथा कहिला हां कहिथबो काई ये किए से हाइब्रिड अरे देखो मुर्गे कुकुड़ा होया मरी आज्ञा ये जो छुआ जन्म हला किए ये हाइब्रिड छुआ भीम भई उत्तर देले छुआ जे जन्म होई किए की किए ना जाहारो लोम मुरे नारो मारो रे जाहारो लोम मुरे नारो मारो रे आज्ञा बर्णिना हाथी जाको सारो हासु जमनी बनिना हते जागर भेपुरी अछि सप्त निपाने जागर भे गंगा यमुना नदी बहु चित्ती जाहारो कुपबरे मामा संख्या रे मेदिनीपुरी रहिछि सेई जन्म होइछि कथा कहला जन्म होइतबा शिशु संगे संगे अलौकिक भाव रे कथा आरंभ कला ता बापा को डाकिला कहला पिता आउ कथने नाही बेरा आउ जा विचार धारी कथन जा बेरा नाही मोते घेनी न बेगे चरा मोते घेनी न बेगे चरा भला भलो बड़ी बड़ी
ହେଲା ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୁଳ ଉଜ୍ଜଳ କରିବ ବଢିଆ ପୁଅ କହିଲା ତତେ ନେଇକିରି ଯିବି କୁଆଡେ ନା ଯଶୋଦା କୋଳେ ହେ ପୁତ୍ର ହୋଇ କନ୍ୟା ଆଣିବ ପାଲଟାଏ କନ୍ୟା ଆଣିବ ପାଲଟାଏ କନ୍ୟା ଆଣିବ ଯଶୋଦା କୋଳରେ ମତେ ଥୋଇବ ସେଠି ଗୋଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ ବସୁଦେବ ଅନେଇଲା କହିଲା ଏ ସାତୁଟା ଛୁଆ କଂସ ମାରିଦେଲା ସପ୍ତମ ଗର୍ଭ ପଳେଇଲା ମୁଁ ମାରିଦେଲି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ପିଲା ଆସିବ କଂସକୁ ମାରିକି ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ମୁକୁଳେଇବ ଆରେ ପିଲା ତୁ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ନାହିଁ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନ ଆମକୁ କଣ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ ପ୍ରଥମେ ବୋଧେ ମତେ ମାରିବୁ ରେ କହିଲା ପିତା ତମେ କାଇଁ କରିବ ନା ତତେ ନେଇକି ଯିବାକୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ଯଦି ନେଇକିରି ବନ୍ଦୀ ଘରୁ ବାହାରେ ମତେ କଂସ ଧରିବ ତତେ ତ ମାରିବ ମୁଁ ତତେ ଚୋରି କରୁଥିଲି ମତେ ଆଗ ମାରିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହେ ବସୁଦେବ ସେଇଆ କହିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁ ପୁଅଟାଏ ହଉ ପୁଅ କଣ କରିବ ପୁଅ କଣ କରିବ ପିଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡ ଦବ କିଏ କୋଉ ଦିନ କୋଉଠି ହରିବୋଲ ପକେଇକି କହିଲ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କି ପାଲା ହେଲେ ଯାଏ ତ 50 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଗୋଟେ ହରିବୋଲ ଦିଅ ଗୋଟେ ଛୁଅ ହଉ ପକେଇଛି ଶୁଣିଛ କୋଉଠି ନଡିଆ ବସଉଛି ମା ନଡିଆ କାଇଁ ବସେଇଲି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ଝୁଅଟାଏ ହଉ କିଏ 20 ଲକ୍ଷ ଲସ୍ କରିବ ଝୁଅ ଆଣିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହେ ପୁଅଟାଏ ହଉ ପୁଅ କଣ କରିବ କଣ କରିବ ଯେମିତି ବାକ୍ୟ ଭୋଜନ जीवित वाक्यकरण बंची थला बेले आज्ञा बापा मां को कथा मानिबो मानुथबे माई उसी जुग मो इच्छा मु जा करी तू किए तू कोन मते करियो जाईतीरो नै कुकुर पोसिबे देखि बाछुरी मरिबो भोगे हो बाछुरी मरिबो भोगे हो बाछुरी मरिबो भोगे बड़ा को पोसिबे प्रिय पाका करे बापा को देबेनी ढोके हो बापा को देबेनी ढोके हो बापा को देबेनी ढोके बड़ा पिछारे 20 भद्र हो बापा विटंगार गुंडी पाया कष्ट जीवित वाक्यकरण मृता हे भूरी भोजन मरिगला परे साई भाई की खाइया को दबो ए तमर क्लब आगे तो बड़ा धड़ा कना टंगा हिचे हो बड़ा धड़ा कना टांगी दबो 2000 लोक खाइया को देई दबो बड़ा फोटो दे बैनर को पाला को आइची पालार गला बेल को आम दांड सारा धड़ा कना टंगा हिची मुली किए मला कि आम साइड काई तो मते फोन करना बोधे फोन करना कहले पालार तो अछती साडे थाम मु गला बेल को आम घर को लागि गोटा बेरावर बुढ़ा मर गई इरे हे बोले बुढ़ा तो टाण छला कि मला दा तीनटा राती हां बा बुढ़ा को राती दे झाड़ बसिया दियंतनी बुढ़ा जाय नई देखिलो आम घर द्वार में नई जाय हां गड़ीची नई की पानी के पड़ की मर बुढ़ा सुरक्षा है कि जाय 13 खरा घर तीनटा राती से लाटिन रे बुढ़ा झाड़ बसिने कोई असना करियो बुढ़ा तर नई जाय ना बुढ़ा झाड़ा होई नहीं सेठी वो किंतु लंबा रे कोना टंगा है कि 2000 लोक खाई अरे लाटिन रे झाड़ बसिया को दलनी बुढ़ा बुढ़ा रसण हालदा नै कि जाय कि नई की अतडा रे पड़ की मला ये खाइया दे दे बुढ़ा उठा गइयो आ बुढ़ा मुतरो गया या पिंडदानस्तु हारो टिके रखि दो नै गिरी गया रे पके उडा पिंड दे देबो उद्धार हेला पुरो उद्धार कला ओ हमें समस्ते कहे पुरुष प्राधान्य शास्त्र वो वो नारी संगम ऋतुमते पुत्र जन्म
କଥା କହି କହି ଆଉ ଯାହା ଦରକାର ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କହି ଖାଲି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ବୋଲିଗଲେ ହବ ନାରୀ ସଂଘ ଋତୁମତେ କେବଳ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଆଉ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହବନି ଝିଅ ପୁରା ଲସ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଖତ ଅଦା ପକେଇଦବ ଆଉ ଟ୍ରେନ ଡବା ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦବ ଏ ଯୋଉ ଆଇଛନ୍ତି ତ୍ରିନାଥ ଭାଇନା ତାଙ୍କ ନୟାଗଡ଼ରେ ଟାଙ୍କିରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା ପୁଳାଏ ଝିଅ ଖତ ବଜାରରେ ପକେଇ ଦେଲା ବାହାରିଲା ମକା ବାହାରିଲା ନୟାଗଡ଼ ଦେଶୀ ଆଳୁ ପିଣ୍ଡ ତ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା କାହିଁକି ନା ଶୋଧିବ ପରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ଶାଶୁଘର ଲୋକ କାହିଁ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରୁ କାଇଁ କଲୁ ଆରେ ସିଏ କଣ ଜନ୍ମ କରିବ ସିଏ ତ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବା ତୋର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ କଣ ହବ ये पुरुष प्राधान्य शास्त्र आमे समस्ते पुओ पछरे धाइछे पुओ कोन करिवो कवि मंडल कृष्ण प्रसाद बसु बले कोटिए न करू धारिबा पारे कोना सते गले सते गले पुत्र के पुत्र होया नहीं पुत्र होया के नरक कोटारे वंश परंपरा सिकिना गोटिए नरकर उद्धारिबा पाई पुत्र पुत्र आमे समस्ते कहे पुओटाय हो पुओटी हो वो गोटाय नरकर उद्धार करिवो नरक केते भूत नाम नरकर उद्धार करिवो जे हो कि पुओ नरक केते नरक 84 टा पुओ जदी गोटाय नरकर उद्धार कला आ 83 टा नरकर होइला बुढ़ा बुढ़ी हाथी हेबे प्रकृत कथा वो तो गोटाय नरकर उद्धार करिवो आ 83 रहिला किए उद्धार करिवो पुओ शाली 83 टा नरक नरक समुदाय 84 टी आज्ञा नरक काहाकु कहते आपण तो कहउतले खाई कहि जाउले 83 टा पुतरा नरक मु आ सब जाक संज्ञा कहि ना पाला करि ओ आज्ञा ऋषि का कहती गुणा रवि सुनिते न तरुरे बसै सुनना अमानी नामाले देव कीर्तन न सदा हरि देव होता नहीं को ऋषि की आ कोन गोटे मिनिट रे को उत्तर दे आप 2.5 घंटा निया नहीं वो नहीं ये एक मार्किया प्रश्न न हो आपण जाई ना नहीं मु जान नहीं पाला करिया को सेम जाई छी ये करके तमे तो जान के या मते काई डाकिले तमे तो सब जान के ये काई मते डाकिले तम मना करनी से गाय को किछि जान नहीं डाको ना तांगर भोजी रात हमला खाया डाकियो ये नहीं का तमे कर दे हां मते काई डाकिलो जानो वो ओ रोजा ये किछि खा दिबा हां बा विभिन्न प्रकार साल विभिन्न प्रकार गनु साल अनुसार बुदा अनुसार हो जेते गोबर देले कोन र हे सजन हे गुणग्राही विवेकी पंडित महोदय मु जमा भयालु गायक नु आदो ये बोतल गुडी किमानो आउ जर्दा से डिलक्स ताना कोन हां धनिया गुडी सहित सब मो गोदाम रे हे सजन ये गोटे नरकर उद्धारिबा पाई पुओ आमे समस्ते कहे पुओटाय हो 83 तो नरक रहिला आ की उद्धार करिवो या उद्धार करियो ये उद्धार करिवो 83 टा नरक या के उद्धार करिवो कन्या दीदा के जोड़ भेल तो उठाय हो ना ये वो शाली ये ठीक ही कहला उत्तर वो शाली ओ जो साड़ी उधार वो साड़ी काई को होबे अब आले खलता आसीबो नै मां देयासी नर पर किए उधार करिवो आज्ञा कहले आगे बोलचंती जियो हां जियो उधार करिवो देयासी नर पर आ किए करिवो हां देस्ता बाकी दिसन काटुका सुनि तो ओ जाय अथन जब दी भाग करे बाटी दिसन हां जोर देस्ता बाकी आउ जा होइला ओरो ए जो देस्ता नर पर उधार करिवो तुम बापा ना ए हे ओ दिन हां यो 64 टा कौन इत्ते जाय वाला रहिला जियो 64 टा नर पर उधार करिवो तमर जियो तम जियो तम भाई बोला ता सासु घरे तम घरे जदि छुआ जन्म हबो तम झो छुटिया मारियो
ତମ ଘରେ କିଏ ମଲେ ସେ ଅଣସୁଧିଆ ମାରିବ? ଖାଲି ନଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଯଦି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆଇଛି ତମ ମାଣବସା ଭୋଗ ଖାଇବ? ମାଣବସା ଭୋଗ ଝୁଅ ଖାଇବ? ତମ ଘରେ କିଏ ମଲେ ଝୁଅ ମାରିବ? ତମ ଘରେ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଛୁଟିଆ ମାରିବ? ମଲା ଦିନ ଆସିବ ଚନ୍ଦ୍ର କାଠିଏ ପକେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେଇ ପଳେଇବ, ପୁଣି 9 ଦିନ ରାତିକି ଆସିବ। 9 ଦିନ ରାତିକି ଆସିବ, 9 ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଇବ, 10 ଦିନ ନଣ୍ଡା ହେଇକି ଯିବ। କଣ ପାରିବ? ଆଉ ଇଏ ତ ପଳେଇଲା, ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଗୋଟେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା, ଝିଅ ଯାଇ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଗୋଟେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଇଏ ତା ଶାଶୁ ଘରେ। କାହାର କହିଲୁ? ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ ପାଲାରେ ନାହିଁ, ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣ ନା। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହବ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗୋତ୍ରରେ ସେ ମିଶିଗଲା, ସେ ଆମକୁ କଣ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଜଣେ। ବିଂଶତି ଚତୁର୍ଥ ଶୈବ ତ୍ରୟ ନର୍କ ମୁଚ୍ୟତେ ଏକାନତାର ಯತೆ ଶକ୍ତି ମାତ୍ରକେ ଗୁଣିନ କନ୍ୟା ମା ଗୋଟେ ଠିକ ହେଲା ପୁଅର ଯେ ସାଇ ଭାଇ 2-3ଟା ବୋଲରରେ ଲୋକ ଯିବେ କୁଆଡେ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ, ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଯିବେ ତା ଘରକୁ। ସିଏ ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇବ, ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଦବ, ଏବେ ଯାଉ ଦହି ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ନେଇଆଇଲେ ବଡ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ କାମ ସରିଲା। ବସିଲେ ଜଳଖିଆ ଦବ, ସିଆଡେ ରୋଷେଇବାସ ହବ ପଛେ। ଇଏ ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ସାଇ ଭାଇ ପଚାରିବେ, ଯିଏ ଝିଅର ବାପା ଆଇଲ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କୋଉଠି, ତମର କେହି ଭଉଣୀ, ତମ ଶ୍ୱଶୁର ତମର କେହି ସାଇ, ତମ ଶ୍ୱଶୁରର ଶ୍ୱଶୁର ଘର କୋଉଠି? ଆଚ୍ଛା ଇଏ ବାହାଘର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ନା ତାର କଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଏତେ କଥା କାହିଁ ପଚାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଇଏ ଯୋଉ ସାଇ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ବୁଝିବେ ଇଏ ପ୍ରକୃତ ଆମ ଜାତି କି ନାହିଁ, ଆମ କୁଳର କି ନାହିଁ। ଏବେ ପଚାରିବ, ଏବେ କେବଳ ଯିବ ମାଂସ ଖାଇବ, ପଡିଆ ଭିତରେ ମାଗିକିରି ଚୁପେଇ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଅଛି ସର୍ବେ ହୋଇଲେ ଏକ କାଳ ଅଜ୍ଞାନୀ କୁକର୍ମ କରିଲେ ଅପାୟୁ ପ୍ରାଣୀ ନାଶ ସଜ୍ଜନ ଆଉ ନାହିଁ। କୂଳରୁ କନ୍ୟାଟି ଆସିଲେ ଏ କୂଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଯାହାକୁ ମାଙ୍କର ମାନସିକ ଓଡିଆ କଲେ କୁଳବଧୂ ଯେବେ ମୁଖେ କୁଳବଧୂ ମୁଖରେ ଜଳ ଦେଲେ ସିଏ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ। ପୁଅ ସେଦିନ ବସୁଦେବ ଅନେଇଲା କହିଲା ପୁଅଟା ହେଲେ କୂଳ ଉଜ୍ଜଳ କରିବ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି, ତୁ ମତେ ମାରିବୁ, ଆରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ମୁଁ ତତେ କେମିତି ନେଇକିରି ଯିବି? ନା ବାପା ଚେଷ୍ଟା କର, ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ମନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ। ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ବସୁଦେବ ଉଠିଲା, ହାତ ପାଦରୁ ମନକୁ ମନ ଖୋଲିଗଲା ଶିକୁଳି, ଛୁଆକୁ ଧରିଲା, ଅନ୍ଧାରୁ ମା ଚାରିଆଡେ ଟର୍ଚ୍ଚ କୋଉଠି ପାଇବ ନା ଲଣ୍ଠନ ଅଛି, ଚକ୍ ଚକ୍ ହେଇ ବିଜୁଳି ମାରୁଛି, ବିକିଲା ପାଦର ଶିକୁଳି ପାତ୍ର କଢାଇଲା ହାତ ପାଦରୁ ଶିକୁଳି ଖୋଲିଗଲା, ବିଜୁଳି ଆଲୋକ ଚକ୍ ଚକ୍ ମାରୁଛି। ବସୁଦେବ ଛୁଆକୁ ଧରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଲା, ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ, 4ଟା ମେଘ ଏକାଠି ହେଇଛି, ଛୁଆଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଓଦା ହେଲା। ଛୁଆ ନ୍ୟୁବର୍ଣ୍ଣ ବେବି ସଦ୍ୟଜାତ ଛୁଆ ଓଦା ହେଲେ ତା ଦେହ ଖରାପ ହବ। ଆଉ ଜଣେ ଏଇଠି ଛୁଆକୁ ଛତାରେ ଘୋରେଇଲା, ଆଗ ପଟକୁ ଦେଖେଇକି ତ ପଛ ପଟରେ ଥାଇ ଘୋରେଇ ଦେଲା ଛୁଆକୁ। ଯାହାକୁ ଘୋରେଇଲା ସେ କିଏ? କିଏ? କୃଷ୍ଣ ନୁହଁ, ସିଏ
गोविंद नुह सी गोविंद नुह कृष्ण नुह जगन्नाथ दास कहले से किए ना तिंतिबा देखी जगन्नाथ। अच्छा भाई द्वापर जगन्नाथ थे जगन्नाथ सदाबेला थे अच्छा नाइ पंजाय कहउछन्ती पड़े कहले चारि जुगर जगन्नाथ चारि जुगर अछन कोठी ने खाइ सब उठा गया लेखा बाइया बाबा कहिले बाइया गीता बोले सत्य त्रता द्वापर पुनी कली जुगरे जने मात्र रूप होइसे भिन्न भिन्न प्रकारे किंतु जगन्नाथ मूर्ति चारि जुगे खया बाक तर्म जुगक बुझाउ करे खया वसुदेव मुंडरे जहाँ मुंडे सी जगन्नाथ अनंतराग फणारे ढाकी देछि